بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم محاولة بسيطة لنمذجة عمارة متكونة من طابق أرضي زائد 15 طابقا كما هو مبين في الشكل الذي ترونه أمامكم وبالمعطيات الموجودة أعلاه. R+15, usage de bureau en zone 1, groupe d'usage 1B, longueur totale 4 x 9 x 5 avec une longueur totale de 24,50 mètres, largeur totale 23,50 mètres, hauteur totale 3,5 par étage x 16 égale 56 mètres. La charge permanente de terrasse est estimée à 6,50 kN par mètre carré. La charge permanente de l'étage courant, 6,30 kN par mètre carré. La charge d'exploitation dans l'étage terrasse, ou bien dans la terrasse, égale 1 kN par mètre carré. La charge d'exploitation à l'étage courant égale 2,5 kN par mètre carré. Les matériaux, FC28, 25 MPa, et pour les aciers FE égale 400 MPa. Les sections, les poteaux 50 par 50 cm², les poutres principales ainsi que les poutres secondaires 30 par 40 cm², les voiles 20 cm² s'il y a lieu, les planchers 20 cm², c'est-à-dire 16 plus 4, et voilà le schéma de la structure. Bon, sans tarder, on va passer directement à logiciel ETABS dans sa version 9.7.1. Premièrement, on doit changer les unités en kilomètres mètres. Ensuite, on va cliquer sur New Model et on choisit Default.adb. Ensuite, on va changer les axes comme les valeurs, comme les valeurs données dans le bâtiment, c'est-à-dire suivant X, on a, comme vous voyez ici, suivant X, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire 6 grilles de lignes, ou bien 6 grid lines. Donc 6. Ensuite, même chose 6. La longueur de chaque trame suivant l'axe X 4,9, suivant l'axe Y 4,7. Nombre d'étages, bien number of stories 16. La hauteur typique 3,50. La hauteur de la première story, du premier étage 3,50. On voit que la fenêtre, dans cette fenêtre, il y a grid only en gras. Donc on clique OK. Ensuite, on va à l'onglet Define, comme vous voyez, Material Properties, pour désigner deux matériaux. L'une qui s'appelle béton et l'autre, on l'appelait 0. Pourquoi 0? C'est pour affecter un matériau à masse nulle pour le plancher. Donc, nouveau matériau, béton, les caractéristiques 2,5, 24,525, c'est-à-dire 2,5 fois 9,81. C'est 32 164,195, donc en kN par mètre carré. Le coefficient thermique
c'est 1 10 puissance moins 4, comme le CBA, comme préconisé par le CBA. La contrainte FC28, c'est 25, donc 25 000. FE des aciers longitudinaux, 400 000. FE des aciers transversales, c'est 215 000 ou bien 235 000. OK. Ensuite, un nouveau matériau qui s'appelle 0. C'est la masse volumique 0, 0. Et les restes valeurs, ça ne change pas. OK. OK. Ensuite, dans le même onglet, on va passer à Frame Sections. Frame Sections, pour affecter les sections des poutres, des poteaux, c'est-à-dire les éléments barres. Donc, Add New, Add Rectangle, qui s'appelle poteau. Pardon, poteau 50 par 50. C'est le matériau béton. 0,50 par 0,50. Le ferraillage, s'il y a lieu, c'est un poteau. L'enrobage, c'est 0,03 à peu près. 4, c'est approximatif si on va utiliser le ferraillage de ce logiciel. Donc, on 16, OK. OK. On va passer à la poutre, ou bien aux poutres longitudinales, ou bien une poutre principale, poutre 30 par 40. C'est le matériau béton, 0,4, 0,30, comme vous voyez. Pour le ferraillage BIM, 0,03, enrobage supérieur inférieur, OK. Même chose pour le chaînage. Chaînage 30 par 40, béton 0,4, depth, white 0,3, renforcement c'est 0,03, 0,03, OK, OK. Ensuite, on va passer dans le même onglet à Wall Slab Deck Sections pour affecter la section des dalles et des voiles. Donc, pour la dalle, Add New Slab, on plancher 20, par exemple. Le matériau, faites attention, 0, c'est un plancher à masse nulle. Membrane, use special one-way load distribution. Pour dire que les poutres principales, ça sera chargé beaucoup plus que les chaînages. Ou bien, le transporteur va donner sur les poutres principales. OK. Ensuite, سمحوا لي على الفرنسية بالك راني شوية ناقص فيها ولكن الواحد راه يحاول باش يوصل لك المعلومات. Pour le voile, add new voile, نسموه voile 20, c'est l'épaisseur, c'est le matériau, faites attention, béton 0,2, 0,2, c'est un type shell, OK. OK. Bon, ensuite, on va passer dans le même onglet. Response Spectrum Function. Avant de passer à cette commande, il faut désigner le spectre de réponse utilisé dans ce bâtiment. Bon, pour ce bâtiment, on va référer à un petit logiciel qui s'appelle RPA 99 2003, comme vous voyez. Ouvrir ouvrir ce logiciel.
on a dit précédemment que c'est la zone 1, groupe d'usage MB. Donc la zone 1, groupe d'usage MB, c'est un site ferme. Portique, béton armé léger. Facteur de qualité, on doit contrôler tous les éléments à part la qualité et l'exécution. Appliquer. OK. Béton armé autostable avec maçonnerie ou bien sans maçonnerie rigide. Et calculer. Voici les valeurs. Donc, on va enregistrer les valeurs dans un fichier dans le même répertoire. Il s'appelle Spectre 001 par exemple. Enregistrer. OK. On revient au logiciel de TAPS. Dans l'onglet Define, Response Spectrum Function, Add New Function from File, Spectrum from File, Add New, qui s'appelle RPA 99 version 2003, par exemple. Dumping, Function Dumping Ratio 006, c'est l'amortissement. Ce sont des périodes vis-à-vis des accélérations et ce n'est pas des fréquences vis-à-vis des accélérations. Donc, on clique sur Browse pour voir le fichier. Donc, c'est un fichier texte. Donc, OK, ouvrir, display, voilà, OK. Donc, c'est la fonction de spectre, ou bien le spectre de réponse utilisé dans cette structure. OK. Sans oublier l'enregistrement de son modèle, qui s'appelle R plus 15. R plus 15, par exemple, variante 001, par exemple. OK. Donc, après ça, et dans le même onglet, on va passer à Static Load Cases, c'est-à-dire le cas de chargement statique. Généralement, le G et Q, la charge permanente et la charge d'exploitation. OK. Ensuite, on va passer à Response Spectrum Cases, c'est-à-dire les charges spectrales ou bien les charges dynamiques. Donc, on va donner deux charges suivant X et suivant Y avec l'amortissement 006. Une fois dans le sens Y à X avec l'accélération. OK. Et deuxième fois EY dans le sens Y. Donc, désactiver ici et activer dans le sens U2. Pardon, 81. OK. Donc, c'est bon. L'avant-dernière commande dans cet onglet, c'est Load Combination. Add New. Je préfère de donner les noms, ou bien, mais je préfère de donner les noms à peu près des combinaisons. Donc, G plus Q, puisque G plus Q, OK. Ensuite, 1,35 G plus 50 Q, 1,35 G plus 1,5 Q, OK. 0,8 G plus EX, donc c'est delete, 0,8 modify,
EX, c'est un add, ok, ok, add new, coller, remplacer X par Y, même chose ici, ok, add new, GQEX, donc c'est 1, ok, add new, même chose pour le sens Y. Faites attention, il ne faut pas affecter deux spectres dans la même charge. Donc il faut désigner le sens X et le sens Y. Ok, donc il reste G plus Q plus 1,2 EX. G plus Q plus 1,2 EY. Et la dernière, c'est le poids de la structure qui s'appelle W. اللي هو فيها الحالة عزاج de bureau, comme vous voyez. Donc, G plus 0,2Q. Comme il est préconisé par le RPA, version. Donc, delete, ici c'est 0,2. On modifie, OK. Donc, en tout, on a 9 combinaisons. Donc, il reste dans cet onglet ma source ou bien la source d'excitation de la masse. Toujours en référant au règlement RPA 99 version 2003 qui dit la charge totale, la charge permanente totale est une portion de la charge d'exploitation qui est désignée dans ce cas par 20%. Donc c'est Q 0,2 add OK. Donc on a terminé avec l'onglet Define. Bon, qu'est-ce qui reste? Vous voyez que l'onglet Define, c'est un onglet de stockage. Donc, il faut passer à l'onglet Draw ou bien dans la palette ici, qui est résumé l'onglet Draw, c'est-à-dire dessiner, puisque c'est un gris, donc il faut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On change ici One Story for All Stories pour dessiner au dernier niveau et automatiquement le logiciel va copier les éléments dans tous les étages. C'est bon? Bon, نبدأ بلي poutres. Donc, on sait bien que les poutres, les poutres principales sont parallèles à l'axe X et les secondaires sont parallèles à l'axe Y. Donc, faites attention ici, il faut chercher les poutres. Comme vous voyez, les poutres, voilà, poutre 30 par 50. Donc, pardon, comme l'image, bon, les poutres secondaires qui s'appellent les chaînages, voilà, كيف هنا
هنا عندنا وحدة، هنا عندنا. بون هنا غلطنا في هذه، معندناش انبوتر في هذه، كون فو فوايي في الديسان هذا معندناش انبوتر هنا في هاد ميم شوز. دونك on va supprimer les poutres. Donc, vous voyez que la base est dessinée. Donc, pour enlever la base, qu'est-ce qu'on va faire? On revient à All Stories et on remettre One Story. Donc, on supprime les poutres qui est dessinée dans la base. Qui est dessinée dans la base. Voilà. Bon, on va revenir au dernier tâche et dessiner les poteaux. Comment dessiner les poteaux? Comme vous voyez, on change ici poteau 50 par 50. Je regrette. Il faut revenir à All Stories et redessiner les poteaux. Donc, 1 2 3 4 5 6. Voilà. Voilà. Donc c'est bon. On a dessiné. Donc ensuite, on va dessiner le plancher. Donc le plancher, comme vous voyez, lorsqu'il est poutre principal selon, ou bien ils sont parallèles à l'axe X, donc le sens doit ou bien le sens symbolique doit observer selon l'axe Y, comme celle-ci. Donc, c'est un plancher, c'est un plancher depuis سيرفا، ونبداو نديسينو كيما كنا نقولو، مام رانا لازم نشوفو بلي رانا في لو ديرنيي طاج. صاي نبداو هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14. Donc vous voyez que le plancher, le sens symbolique est donc il faut revoir le sens. Donc le périmètre, donc maintenant il faut changer. On a défaut là, maintenant ils ont de l'eau, mais quand je défaut il compte 90. Donc on va redessiner, supprimer le plancher. ونعاود نجو هنا ونبدلو هنا l'axe local c'est 90 ونبداو نديسينو. مرة أخرى معليش، المهم دينا فايدة إن شاء الله. Donc c'est bon. Comme ça, ce sont les planchers de tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut laisser la partie de la cage d'escalier ou bien l'ascenseur. La cage d'ascenseur et d'escalier ou bien qui on va la proposer dans le milieu. Donc, on veut donner un autre type de plancher, mais
opening, c'est un vide. Et on va dessiner le vide là. Donc c'est comme ça. Donc on a le vide. واش نديرو ما عندناش لو فيد في الدرني ايطاج دونك لازم نرجعو هنا وان ستوريز نحيو هاد الفيد في لو درني ايطاج دونك سي بون ريست لو ريست دي زيطاج عندنا ما عندناش لو بلونشي في النيفو دو لا باز دونك هنا ما عندناش هنايا نحوه يبقى الفيد مكانش صاي سي بون enregistrer à nouveau donc واش بقالنا لافيكتاسيون دي شارج دونك كما مع لونغلي ديفاين كما مع لونغلي درو ou bien par cette palette on va passer à l'onglet assign pour activer ces commandes il faut sélectionner les planchers donc نبداو نسيليكسيوني لي بلونشي نسيليكسيونيهم كاع مع بعضهم نديرو نسيليكسيونو كلش ونافيكتو لي شارج الساين شيل اريا لود يونيفورم جي قلنا ليطاج غادي نبداو تاع ليطاج كورون ومن بعد نديرو وان ستوري ونقلعو تاع ليطاج تيراس ونبدلوه بلا شارج دونك 6.30 اوكي نعاودو previous selection par previous selection باش نعاودو في السيليكسيون ونروحو نافيكتو لا شارج ديكسبلوطاسيون يونيفورم لا شارج كيو سي واش عندنا سي 2.5 بروبرومون بيرو بروبرومون دي حنا عندنا سلمون لي بيرو اوكي بون نقلعو all stories نرجعو وان ستوري ونروحو للدرني ايطاج ديزا نروحو للدرني ايطاج ونبدلو لا شارج دونك هنا باش نديرو ريبليس سي كوا هنا عندنا سي ان شارج ديكسبلوطاسيون او تيراس ou bien dans la terrasse ومن بعد نعاودو لا شارج بيرمانونت سي 6.50 كوم الشيما تاعنا دونك سي بون نعاودو نزيدو نفيريفيو هنايا تحت ليطاج هذا سي 6.3 لي فيد سي بون كون نديرو 3 دي هنايا ونشوفو واش عندنا دونك سي بون بون qu'est-ce qu'il reste donc la modélisation est pratiquement ou bien l'introduction des données est pratiquement achevée il reste d'analyser ce bâtiment bien cette structure donc on va passer à l'onglet analyse set analysis option set dynamic parameters عندنا نمبر دو مود سي 12 نخلوها 12 معليش اوكي ومن بعد on va cliquer sur run analyze allez donc l'analyse est complète. L'analyse est complète. On va essayer de... Voilà le premier mode, c'est 3,10 secondes. Deuxième mode c'est 3,6. Bon, attention. Nous avons oublié d'affecter. Nous avons oublié d'affecter le type
le type des appuis. Comme vous voyez ici, les appuis, des articulations, des appuis simples. C'est pour ça la période, elle a sauté à 3 secondes. Donc, نفتح الكادنا نلوك موديل ونروحو لاباز ونسيليكسيونو قاع لي زابوي تاعنا ونافيكتو من البلوك اساين ريسترينت سابورتس وهنا نديرو اوكي سي بون ونعاودو لاناليز انوفو دونك ران donc le premier donc qu'est-ce que vous voyez ici? C'est une période, comme vous voyez la première période 2,81, c'est beaucoup. La deuxième de 77. Donc, qu'est-ce qu'il manque ici? Il manque l'emplacement des voiles. Comme vous voyez dans la section, les triangles bleus, ce sont les voiles. Donc, comme vous voyez dans la réglementation, c'est une hauteur qui demande l'introduction des voiles. C'est-à-dire, d'autre sens, les portiques, ils ne peuvent pas répondre à l'action sismique. لازم نزيدو لهم les voiles. Donc, باش نزيدو les voiles نفتحو le modèle ونخدمو كيما كنا نقولو one stories نرجعوها all stories ونمشو les voiles هايدرو walls on plane حنا من الفوق واش ندير هنا نجي هنا نجي لهذا باردون هذا ونشوف واش عندي ماهيش اوبينينغ سيت ان فوال ومن بعد واش ندير نبدا نديسيني عندي هنا نجي لهاد البلاصة الآخر ونجي نبدا نديسيني اسمحلي نديرو مود داكروشاج mode d'accrochage ونبدا نديسيني من هذا create wall in region or فوالا عندنا واحد هنا شوفو ونزيدو واحد هنا سي بون نزيدو واحد هنا كيف ونزيدو واحد هنا ونزيدو واحد هنا سي بون شحال عندنا نفول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صاي دونك هادي عندنا الآخر هذا هو لي فوال تاعنا دونك واش ندير نعاود ناناليزي ونشوف لا بيريود هادي اسكو سافا ابيسي ولا تقعد كيما هي دونك ران اناليزس وبيان F5 ونستناو واش يمدلنا Bon, le premier mode 1,42 1,35
5 c'est une translation et la troisième c'est une rotation. Donc c'est pratiquement acceptable. Donc si on va terminer l'analyse, ou bien l'introduction des données et l'analyse, il reste les points les très essentiels. واش هما هذو لي بوان؟ عادة حنا نشوفو في لي زيتود اللي يتخدمو عند لي بيرو ديتود ويدفيزاو او نيفو دي سيرفيس كونترولور، كاين واحد لي كونديسيون امبوزي بار لو ار بي ا ما يفيريفهمش قاع هذوك لي كونديسيون. نقول عادة مش نعمم، ولكن عادة كاين لي ميفيريفوش هذوك لي كونديسيون ويباسيو ديريكتومون ليتاب دو فراياج ou bien le bloc ou bien l'onglet design. Mais avant de passer, كيما راكم تشوفوا الترتيب هذا، avant de passer à l'onglet design concrete frame design يلزم نشوفوا l'onglet display c'est-à-dire affiché. لازم نشوفوا l'état indéformé، لازم نشوفوا les charges، لازم نشوفوا الديفورماسيون، لازم نشوفوا les périodes، لازم نشوفوا les réactions، لازم نشوفوا les forces intérieures، les efforts intérieurs في les éléments frame، les forces intérieures ou les contraintes في les éléments shell، نشوفوا l'énergie ou le vertical work diagram، يعني c'est-à-dire la demande de la capacité نتاع chaque structure، نشوفوا le response plot نتاع les storage، نشوفوا les tables هذوك قاع تشوفوهم قدام لا نباسو ليطا نتاع. هي جينيرالمون كاين واحد 6 كونديسيون اللي لازم الإنسان يحطهم في باله. بون سمحولي تشوف. كاين واحد لي كونديسيون اللي لازم الإنسان ما يغفلش عليهم. فيريفيكاسيون ار بي ا، هادو هما لي كونديسيون اللي يلزم الإنسان ما يغفلش عليهم، ولازم أي إيتيد بور دير كو سو باتيمون إي باراسيسميك يلزم هاد لي كونديسيون أو مينيموم. هاد لي كونديسيون يكونو يتفيريفاو. فيريفيكاسيون عندنا باغ اكزومبل كاين c'est-à-dire كيما راني نسميهم لي 6 principales vérifications exigées par le RPA version 2003. عندنا لا فيريفيكاسيون دو لارتيكل 4.3.4 اللي يقول متعلق بلو نومبر دي مود، لازم يكون لي ماس مودال تكون او موان ايكال 90% من لا ماس توتال. لا فيريفيكاسيون دو لارتيكل تاع لي فور ترانشون على باز par la méthode statique et la méthode dynamique ou bien la méthode spectrale. La vérification de l'article 5.1 اللي يتكلم على les déplacements latéraux entre les étages. La vérification de l'article 5.9 اللي يتكلم على les effets P delta ou bien les effets du deuxième ordre، واش تعمل الحالات اللي نيجليجون فيها، واش تعمل الحالات اللي لازم نديروهم. اللي باغي يتعمق شوية يرجع للار بي ا، هذا الارتيكل هذا في الار بي ا ويشوف. بون سانكيامون لارتيكل راني نعجل شوية باسكو ينقلها قاع حصة واحدة أخرى هادي. فيريفيكاسيون دو لارتيكل 3.4 اللي هو يتكلم على الانتراكسيون بورتيك فوال، شحال يدي البورسونتاج لو فوال، شحال يدي من لي شارج فيرتيكال، وشحال لي فوال ou bien لي بورتيك شحال اللي لازم يدو من لي شارج اوريزونتال ولا لي زيفي اوريزونتال ولا لي فور ترونشون دو شاك ايطاج وكيفاش الآخر. ومن بعد لو ديرني article ou bien la dernière vérification c'est l'article 5.8 يتكلم على لي جوان سيسميك. وكما تعرفوا كاين نوفو ار بي ا اباراتر اللي هو داروا عليه كيك سيمينار المسي بالعزوقي لو ديريكتور دو سي جي اس، دار عليه 2 كونفيرونس يعني اون كونفيرونس في لونيفرسيتي عبد الرحمن ميرا في بجاية. ومن بعد مازال ما بانش هاد الارتيكل هاد الار بي ا لو نوفو ار بي ا، مي كاين فيه دي فيريفيكاسيون يتعلقوا بهاد لي زارتيكل.
دونك أنا باش منتشعبش معاكم في هذا المجال، الفو الحاجة اللي ننبهكم ليها، وبالك راني غلط، إذا كان غلط صوبوني بار كومونتير بار أورينتاسيون بار كيما بغيتو. الحاجة اللي قلتلكم لازم ننبهكم عليها وهي il faut pas passer à l'onglet design ou bien au ferrage des éléments principaux sans passer par la vérification des conditions. واحد من هاد لي كونديسيون ميفيريفيش منقدرش نقول بلي هاد لو باتيمون اي باراسيسميك. واحد من هاد لي كونديسيون ميفيريفيش منقدرش نقول لو باتيمون هذا اي باراسيسميك. ولا علاه درنا لو ار بي وعلاه جاو لي كود باراسيسميك كو سو سوا لو كود 8 اوروبيان ou bien le code américain ou bien les codes indiens etc. دونك باش منطولش عليكم، هذه هي باختصار كيفاش نموديليزو. يبقى قلتلكم هاد لي كونديسيون بار كونديسيون، إذا كان ربي وفقنا وكان في العمر بقية نزيد نقولكم عليهم، نزيد نديرهم في حصة أخرى، وإذا مكانش المهم الإنسان لازم يفهم بلي لازم لي كونديسيون هاذو ils doivent vérifier et le bâtiment doit satisfaire ces conditions. Sinon, on ne dit pas que ce bâtiment est parasismique. باش نقول ان باتيمون اي باراسيسميك او بيان اونتي سيسميك يلزم يكون عندي هاد لي كونديسيون او مينيموم. قلت انا كاين دوطر بصح اذا كان هاد لي كونديسيون فيريفيو راك تقدر لك لحقت 90% تقدر تقول بلي هاد لو باتيمون اي باراسيسميك. لحقت للنقطة الأخيرة. إذا كانت حاجة كانش تساؤلات كانش تصويبات كانش نتقبلها بصدر رحب. هذه كانت مني محاولة باش نكسر هذا الجمود اللي نشوفوه. حنا لاحظنا كنت تدخل اليوتيوب تلقى لي زيترونجي تلقى يعني يديرو دي طرافو يعني كيما نقولو دو فالور، مي حنا عندنا الله غالب مازال ناقصين في هذا الباب. لازم الإنسان يتعاون مع الإخوان تاعه باش يجيب الجديد، باش يتعلم يزيد يفهم. بالك راني غلط أنا في أمور معليش التصويب مليح. وعلى كل حال المهم المحاولة، إذا كان فيها أخطاء سمحولي. على كل حال إذا كان فيها حاجة تستحق التشجيع ماذا بنا تثمنوها وتزيدوا تواصلوا في هذا المجال، لأنه مجال طويل وكبير ما يقدرش الإنسان يهدر في كلش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.